नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है जो चंद दिनों में ही आपको अमीर तरीन बना देगा। ऐसा आसान नुस्खा है, जब आप इस नुस्खे पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक ही दिन में आप 500 को 50,000 में बदल सकते हैं। बहुत ही आसान सा नुस्खा है, बहुत ही आसान सा अमल है जो आपने करना है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इसके साथ अल्लाह ताला का वादा भी है कि जो भी इंसान ये अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसको इसी तरह से अता फरमाएंगे और उसको मालदार और अमीर तरीन बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि आज का जो अमल है, आज का जो आसान तरीन नुस्खा है जो चंद ही दिनों में आपको अमीर तरीन बना देगा, वो ऐसा नुस्खा है कि जब आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक ही दिन में आप 500 को 50,000 में बदलने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी एक वाक़या मैं आपसे जिक्र करूंगी जो कि इंशाअल्लाह ताला इसी से रिलेटेड है, तब आपको इस अमल में समझने में और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये अमल जो मैं आपसे जिक्र करी हूँ ये मेरे मशाइख के जो एक वाक़या जो कि हकीकतन वाक़या है, सच्चा वाक़या है, जो मैं आपसे इसमें जिक्र करूंगी, तो इसको आप जरूर गौर और तवज्जो से सुनिएगा और यही वो अमल है जो आपने करना है। हमारे मशाइख, हमारे उस्ताद जो हैं, उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि एक माँ थी जिसके 3 बच्चे थे। माँ जो थी वो अलहदा रहती थी, लेकिन जब कभी कोई ऐसा खर्चा वगैरह आ जाता था तो अपने बेटों से जो है वो रजू करती थी। तो एक ही बेटा था जो उसका खर्च वगैरह उठाने में जो है उसकी मदद कर देता था। बाप की पेंशन आती थी, उसी से चंद जो अपने जरूरियात थी उसको पूरा करती थी, लेकिन अगर कभी कोई ज्यादा बिल आ जाता तो वो बहुत ही ज्यादा जो जिससे वो कहती थी वो उसका एक ही बेटा था। जब वो एक दिन उसके पास आया और उसने कहा, फोन किया और कहा कि बेटा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया है तो आप मेरे जो है वो मदद करें कि मेरे बिजली का बिल अदा कर दें। तो देखा तो बिजली का बिल जो था वो 500 रियाल था। बेटा जो है वो बड़ा परेशान हुआ, बिल की तरफ देख रहा है। पहले दिमाग में सोचा कि क्यों ना मैं कहूँ कि बाकी 2 बेटों से कह दें, क्योंकि उसकी गुंजाइश नहीं थी, उसके पास वही 500 रियाल था जो उस वक्त उसकी जेब में मौजूद था। लेकिन उसने चुप करके बिल रखा, अपनी जेब में डाला और वहाँ से चला आया। फिर उसके बाद अब गाड़ी में बैठा हुआ है और सोच रहा है कि अगर मैं ये बिल अदा कर दूं तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर उसने कहा चलो अल्लाह मालिक है, पता नहीं अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, खुदा न खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो ये 500 किस काम का है। तो माँ की मदद करने में ही बेहतरी है। सबसे बेहतरीन सदका भी यही है कि मैं अपने अहलो अयाल पर, और सबसे बेहतरीन ये है कि मैं अपनी माँ पर खर्च करूँ। तो यही सोचकर वो उतरा, गाड़ी से उतर कर उसने बिल अदा किया उस 500 रियाल का, और दोबारा आकर गाड़ी में बैठा और कहा कि बस अल्लाह मालिक है, जिसके लिए किया है वो खुद कोई ना कोई असबाब जो है वो पैदा फरमाएगा। उसके बाद उसी दिन उसकी मीटिंग थी, अफसरान से उसकी मीटिंग थी, तो वहाँ पर पहुंचा है, मीटिंग अटेंड की है। तो उसमें से एक उसके शेख ने उसको बुलाया और कहा कि मैंने सुना है कि आप बड़े हालात से 2-4 हैं, बड़े मकरूज हैं, तो ये आपके साथ जो मीटिंग अभी फाइनल हुई है तो उसके तौर पर उसमें हदियतन मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। इसका मीटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरी तरफ से आपको इनाम है। तो लेकिन आप यहाँ नहीं खोलेंगे बल्कि घर जाकर आप इसको खोलेंगे। तो उसने ऐसा ही किया। जब घर आकर देखता है तो 50,000 रियाल का चेक था। तो उस वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा बेशक जिस अल्लाह के लिए मैंने वो सदका किया, अल्लाह बेहतरीन सदका जो मैंने अपनी माँ का बिल अदा किया, तो उसके बदला में अल्लाह ताला ने मुझे ये अता किया। फिर उसके बाद गया है अपनी माँ के पास और अपनी माँ से कहा कि अम्मा और कोई बिल नहीं है, अगर आइंदा कभी 1000 का भी बिल आए, जितना भी बिल आए तो आपने मुझे देना है। तो लिहाजा अल्लाह ताला भी कुरान करीम में फरमाते हैं कि मोमिनो मेरे साथ तिजारत करो, मैं तुम्हारी तिजारत के बदले में तुम्हें नफा दूंगा। बेशक अल्लाह ताला के साथ जब 1 रुपए की तिजारत की जाती है तो अल्लाह ताला उसके बदला में हमें 10 रुपए तक अता फरमाते हैं, उसके नफा में हमें 10 रुपए तक अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो इसी नीयत से अपने अहलो अयाल पर खर्च करें, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, उनकी जरूरियात को पूरा करें। उनके ऊपर जब खर्च करें तो दिल में ये सोचें कि या अल्लाह मैं जो खर्च कर रहा हूँ तेरे लिए खर्च कर रहा हूँ। और इसके अलावा अपने इर्द गिर्द देखें जो जरूरतमंद हैं, जो मुहताज हैं। ऐसा नहीं है कि आप करोड़ों के मालिक हैं, अरबों के मालिक हैं तभी आप लोगों की मदद करें। आप चंद रुपयों से भी लोगों की मदद कर सकते हैं, ख्वाह वो कम ही रुपए क्यों ना हो, लेकिन दिल में ये यकीन रखेंगे कि जिस अल्लाह के लिए दे रहा हूँ वो शाम से पहले मुझे इसको 10 गुना करके लौटाने पर कादिर है। इसके हवाले से अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक वाक़या है कि एक मरतबा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे कि एक साइल आया और साइल ने कहा कि मुझे कुछ दीजिए। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन या हज़रत इमाम हुसैन को घर की तरफ रवाना किया और कहा कि जाओ घर से कुछ लेकर आओ ताकि मैं साइल को अता कर सकूं। हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब भेजा हज़रत इमाम हसन को, तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि घर में तो सिर्फ 6 दिरहम ही हैं जो कि रखे हुए आटे
کے لیے ضروریات کے لیے روزانہ کے جو راشن ہے اس کے لیے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ریال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمائے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے وہ 6 ریال سائل کو عطا کیے اور آپ چل دیے، اور آپ نے کہا کہ بے شک میرا اللہ اس کو 10 گنا کر کے مجھے شام تک لوٹا دے گا۔ آپ کا یہ یقین تھا۔ اسی وقت آپ بازار کی طرف نکلے تو دیکھا کہ ایک آدمی ایک اونٹ بیچ رہا ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی قیمت 140 دراہم ہے۔ آپ نے کہا کیا تم مجھ کو یہ اونٹ جو ہے وہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، آپ مجھ سے یہ خرید لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس کے باندھنے کے لیے رسی اور اس کا چارہ لے کر آؤ، تب تک میں اس کے پاس کھڑا ہوں۔ وہ اس کی رسی اور چارہ لینے کے لیے گیا تو اتنے میں ایک اور عربی وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ آپ یہ اونٹ بیچتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں یہ اونٹ بیچتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کتنے میں بیچتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 200 درہم میں۔ اس نے اسی وقت اس کی قیمت ادا کی اور اس نے اتنے میں اس کا جو جس کے پاس حضرت علی نے سودا کیا تھا وہ اس کا رسی اور اس کا چارہ لے کر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے 140 دراہم اس کو ادا کیے اور باقی 60 دراہم جو ہے وہ گھر بھیجے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ دیکھو میرا رب اس پر قادر ہے کہ وہ شام تک مجھے 6 دراہم کو 10 گنا کر کے لوٹانے پر قادر ہے، جس نے اس کو 60 دراہم کر کے شام تک مجھے لوٹا دیا۔ تو یہی ہے وہ آسان سا عمل جس کو آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو جتنے بھی آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، خواہ وہ جتنے بھی روپے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں شام تک آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 10 گنا کر کے لوٹانے پر قادر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنا یقین بنانا ہے کہ میرا اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ مجھے شام تک اس کو لوٹائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ یقین اپنے دل میں لائیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، اسی طرح سے جس طرح سے اس آدمی کی مدد کی جو کہ میں نے آپ سے سچا واقعہ جو ہے میں نے آپ سے شیئر کیا، اور اسی طرح سے جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اور بھی بے شمار واقعات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مزید ویڈیوز میں آپ سے ذکر کرتی رہوں گی، تو آپ نے جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہوئے سب سے بہترین صدقہ تو وہ ہے کہ جو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے علاوہ میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کون ضرورت مند ہے، کون ہے جو جس کو ضرورت ہے کسی چیز کی، تو آپ نے اس کی مدد کرنی ہے اور اللہ کے لیے کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو صدقہ خیرات سمجھ کر کرنی ہے، بلکہ تجارت کے طور پہ کرنی ہے کہ میرے اللہ میں آپ سے تجارت کر رہا ہوں، اس 1 روپے کے بدلے میں 10 روپے کا نفع حاصل کرنے کی تجارت ہے، تو آپ مجھے اس کا نفع جو ہے مجھ تک پہنچا دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد ہوگی، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، مغنی ہے، غنی وہ جو مالدار ہے، مغنی وہ جو آپ کو امیر ترین بنانے پر قادر ہے۔ تو اس یقین پر آپ نے عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ڈاکیا کے طور پر ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کی امانت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، اسی میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیے گا کس طرح سے آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں آپ کو امیر ترین بنا دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔